سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد أهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء يرزقون صلوات چاند رات سے آج تک پڑھنے کرنے سکھانے ایام اعضاء میں آپ حضرات نوجوان بچے بزرگ اور ہمارے علماء کرام بڑھ کر حصہ لیتے رہے. آپ حضرات نے مختلف علماء کرام کے بیانات کو اچھے انداز میں سماعت فرمایا, مسائل کو توجیہ کیا, مطالب ذاتی تحسین کی آوازیں بلند کی. ابھی آپ حضرات نے ابتدائی مسئلہ سنا. یہ ایام اعضاء ان سے رخصت ہو رہا ہے اور بعد اعضاء اپنی موت کو گواہی دیجیے. اس نے ہم سب کو مربع اہل بیت میں پیدا کیا. آپ میں سے حسین میں آئے, آپ نے مجھ پہ یا میرے مولا حسین پہ احسان نہیں کیا ہے. یہ مولا حسین کا احسان ہے کہ ہم گناہگاروں کو فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ گناہگار ہیں تو فرض ادا کی طریقے سے تشریف لائیے جیسے ہوا ہے, اور اگر آپ گناہگار نہیں ہیں تو مجلس حسین میں اس طریقے سے آئیے جیسے حبیب بن مظاہر آئے. عزاداری وفاداری حسین کی دلیل ہے, عزاداری وفاداری مصطفیٰ کی دلیل ہے. اہل بیت نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم کو اہل بیت مانو. علی نے نہیں کہا کہ مجھے مولا کہو. فاطمہ نے نہیں کہا کہ مجھے سید العالمین کہو. حسنین نے نہیں کہا کہ مجھے جنت کا سردار مانو. یہ تو رسول نے اہل بیت کو پہچانوایا کہ ہم نے اہل بیت کو پہچانا, اور رسول نے کہا کہ علی کو مولا مانو تو ہم نے علی کو مولا مانا, اور رسول نے کہا کہ فاطمہ کو سید العالمین مانو تو ہم نے سید العالمین مانا, اور رسول نے کہا کہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, سردار مانو تو ہم نے سردار مانا. حسین خود کوئی چیز نہیں ہے. حسین کا خون رسول کا خون ہے. حسین کو فتح اتنا سمجھ لیجیے کہ حسین کا نانا خاتم النبیین جیسا رسول ہے. حسین کا باپ علی مرتضی جیسا باپ ہے. حسین کی ماں فاطمہ زہرا جیسی ماں ہے. جیسا حسین کا حسب و نسب ہے ویسا حسب و نسب پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے. یہ بے مثل لاجواب ہیں, اور ایسا بے مثل لاجواب ہے کہ اللہ کا معطوف فرشتہ بھی اگر اپنے آپ کو حسین کے گھر والے سے مت کرتا ہے تو بھی فخر کرتا کہ من مثلی میرے جیسا کون ہے. بھائی فرشتے نے تو معطوف الہی کا شکار
حوالے سے مس کیا تھا، اور حسین کے حوالے سے مس کرنے کے بعد وہ آسمانوں پہ فخر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ من مصری میرے جیسا کون ہے، انا عتیق حسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ میں نے کسی کی تاریخ میں اب تک یہ نہیں پڑھا کہ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا ہو تو فرشتوں نے فخر کیا ہو کہ میں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن یہ حسین کی ذات ہے کہ اگر فرشتہ اگر صرف جھولے سے مس ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ میں مصر کہہ رہا۔ اگر کوئی انسان کوئی فرشتہ حسین کی مبارکباد پیش کرتا ہے تو بھی فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم حسین کی مبارکباد پیش کر کے آ رہے ہیں۔ چاہے بھی کہتی ہے کہ میں حسین کے قابلہ ہوں، جو بھی ذرا سمجھ کر رکھتا ہے وہ حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حسین کو ہر شخص ناقص نہیں پہچان سکتا، پوری طور سے کہے گا ہمارا خون پاک ہے، اور یاد رکھیے گا جس کا خون پاک ہوگا وہی حسین کو پہچانے گا۔ اشارہ کر اس کے بعد جو وہ ربط مسائل، کیونکہ آج سیون کی مجلس ہے اور ذرا تفصیلی گفتگو مسائل میں بھی کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ وقت کے اندر ہی میں اپنے بات کو سمیٹ دوں گا۔ بس میں پیغمبر صحیح ہوئی، نبیوں کا سردار عدالت لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے مشرق میں، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ انسان سننے کے بعد آپ خاموش نہیں رہیے گا اور پہچانیے کہ حسین کی معرفت کیا ہے اور حسین کو کون پہچانتا ہے اور آپ کو ان کی تاثیر کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ موت کو دعائیں دیجیے کہ اس نے موت اہل بیت ہم کو پیدا کیا، کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، اب بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، انگلی پکڑے ہوئے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور جب یہ تینوں حضرات پیغمبر کے پر میں حاضر ہوئے تو وہ آدمی جو اس بیوی کا شوہر تھا کہتا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری بیوی ہے اور جو اس کے ساتھ انگلی پکڑے ہوئے ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ جنہوں نے غور کرے گا یہ اس کا بچہ کا کیا مطلب؟ حضور مطلب یہ ہے کہ ہماری بیوی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے، کیا مطلب تمہارا بچہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ محلے والے ہم کو تانا دیتے ہیں، سماج والے تانا دیتے ہیں، سوسائٹی والے ہم کو تانا دیتے ہیں، کیوں تانا کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ تانا اس لیے دیتے ہیں کہ تو بھی گورا ہے اور بالکل سفید ہے، اور تیری بیوی بھی گوری ہے اور بالکل سفید ہے، اب بچہ بالکل کالا ہے، سمجھے کر رہے ہیں؟ بچہ بالکل کالا، مجسم کالا، تم محلے والے تانا دیتے ہیں، سوسائٹی والے یہ تیرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، بیوی نے ضرور امانت میں خیانت کی ہے۔ اور رسول نے وہ زوجہ کی طرح مخاطب ہوئے، تم کیا کہتی ہو؟ اب یا رسول اللہ میں قرآن کی قسم کھا کر کے کہہ سکتی ہوں یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ پھر تم تو نہیں مانتے؟ وہی بات ہو رہا ہے کہ محلے والے سوسائٹی والے کو تانا دے رہے ہیں کہ ہم بھی بولے یہ بھی بولی اور بچہ کیسے کہا ہے کہ بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اب یہ مقدمہ چل رہا ہے، بات چل رہی تھی، حضور سماعت کر رہے تھے،
اتنے میں نبیوں کے سردار کے بارگاہ میں شہیدوں کا شہنشاہ جنت کا سردار حاضر خدمت ہوا، یعنی مسجد میں حاضر ہوا پوری طور سے۔ شہیدوں کا شہنشاہ جنت کا سردار نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی تھی، توجہ کریے کہ جیسے ہی حسین، ان کے کمسنی کا زمانہ، جیسے ہی حسین مسجد میں داخل ہوئے، وہ بچہ جس کو ماننے کے لیے باپ انکار کرا کہ میرا بچہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جیسے ہی حسین داخل ہوئے ویسے وہ بچہ جو احترام حسین کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب پیغمبر نے کہا کہ لے جاؤ، یہ تیری ہی اولاد ہے، لے جاؤ یہ تیری ہی اولاد ہے، تاکہ یا رسول اللہ، ارے آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر دیا؟ یہ بچہ میری اولاد ہے، یہ بچہ حلالی ہے، تاکہ تم نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی میرا حسین آیا ہے تیرا بچہ احترام میرے کھڑا ہو گیا، اس لیے یہ بچہ حلالی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں، حرام زادے کرتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ اللہ کے راہ میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، انہیں کبھی مردہ نہ سنتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے وہ رزق پاتے ہیں۔ اگر سے یعنی جو بھی اسلام کی راہ میں اسلام اور شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اسے کبھی مردہ نہ سمجھنا، وہ اللہ کی جانب کا رزق پاتا ہے۔ شہید کے لیے کچھ گنجائش بھی ہے کہ اگر وہ جس لباس میں مر جائے وہی لباس کا کفن بنتی ہے، لیکن ارباب افسوس صد افسوس تو حسین کے جس میں اقدس سے وہ پوشیدہ لباس بھی لوٹ لیا گیا، اسی لیے امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام اس اللہ سے دے جس کا غسل خون سے ہوگا سفر خاطر کربلا۔ اور باب ازا دو محرم حسین والد کربلا ہوئے، بہت ایسے کہ سنیے گا، جتنا رونا ہوگا رو لیجیے گا، اس لیے کہ آج سیون کی مجلس الوداعی مجلس ہے اور آج دفن الشہداء بھی ہے، آج حسین کا لاشا دفن ہوا ہے۔
तीन दिन तक करबला की तपती हुए रसूलुल्लाह के अल्लाह की तरफ से कोई इंतजाम न था। हुसैन को वारिद करबला हुए, जब वारिद करबला हुए उस जमीन का नाम पूछा, लोगों ने मुख्तलिफ नाम बताए, उसी में से किसी ने कहा कि मौला इसे करबला ही कहते हैं। अब मेरा सुनिएगा, बहुत सारी हिस्सा सुनिएगा और आज का इतना करके अपनी मुझे तो तमाम कर दूंगा कि जब वो हुसैन ने करबला का नाम सुना तो जमीन ने करबला किया है, एक मुसक्का उठाई, उठाने के बाद उसे सुना और सुनने के बाद एक मरतबा मेरा मौला कहता है कि हाँ यही वो जमीन है जिसका वादा मैंने मुझे किया था। मैं फिर लेकर के नसीब उतर जाते हैं, नसीब उतरने के बाद एक मजलिस पढ़ते हैं, हुसैन के ज़बानी हुसैन की मजलिस, कसम खुदा यही वो जमीन है जहाँ मेरे सरोवर में जुदाई पैदा की जाएगी, यही वो जमीन है जहाँ मेरे अले पर सीधे भट्टी का फल लगेगा, यही वो जमीन है जहाँ आंसू का लाशा पावा होगा, यही वो जमीन है जहाँ मोहम्मद मारे जाएंगे, यही वो जमीन है जहाँ पैरों में आग लगाई जाएगी, यही वो जमीन है जहाँ मानो आग लुटा जाएगा, चादरें लूटी जाएगी, बीवियों को असीर किया जाएगा। अल्लाह परत हुसैन ने पूछा कि जमीन किसकी है, लोगों ने बताया कि कबीले बनी असद की जमीन है, लोगों को रुपया दिया कि बुलाया जाए। अब जब इमाम ने रुपया दिया तो कबीले बनी असद के साथ साथ उनकी औरतें और उनके बच्चे भी साथ में आए और आने के मौला की बारगाह में आने के बाद हाथों को छोड़ दिया। मौला ने कहा कि हम इस जमीन को आबाद करना चाहते हैं। एक मतलब कबीले बनी असद के लोगों ने कहा कि मौला हम आपका हाथ जोड़ते हैं, इस जमीन को आबाद न करें, इसलिए कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ जो भी वली खुदा आया है अभी वो कोई वो खुशी न मिले साथ तकलीफ के, लेकिन मेरे मौला ने कहा कि नहीं अल्लाह की मर्जी यही है कि इस जमीन को आबाद करें। अरबाब रात मौला ने 60,000 दीनार को जमीन करबला को खरीदा और खरीदने के बाद एक मतलब मेरा मौला वसीयत करता है। अब मेरा सुन लीजिए कि आज अपनी 16 की तारीख है और मौला का लाशा 3 दिन तक उसको कसर वगैरह कर पड़ा रहा। एक मतलब मेरे मौला ने कहा कि देखो मैंने जमीन खरीद लिया, लेकिन ये जमीन तुमको 3 शर्तों पर जमा कर दी। अरबाब ऐसा सुनिएगा वो मौला की शर्त क्या है। ये 3 शर्तों में तुम्हें जमीन जमा करता हूँ। पहली शर्त ये है कि जब हम शहीद कर दिए जाए, जब हम शहीद कर दिए जाए तो हमारी लाशों को दफन कर देना। और दूसरी शर्त ये है कि जब भी कोई जालिम आए तो हमारे कब्र का निशान बता देना। और तीसरी शर्त ये है कि कोई हमारा आए उसे 3 दिन तक अपना मेहमान रखना। उसे वसीयत करके आए मेरे मौला को औरतों से कितना भरोसा, औरतों को बुलाया और मेरे मौला ने कहा कि औरतों अगर तुम्हारे हमारे लाशों को दफन न करे तो तुम जो हो तुम औरतें इन मर्द को गैरत दिलाना और गैरत दिला करके हमारी लाशों को दफन करा देना। अब औरतों की वसीयत कर चुके। अब मेरे मौला ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, मौला ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, ऐसे शपथ लिया और ऐसे शपथ करने के बाद मेरा मौला बच्चों से कहते हे बच्चों तुम्हारे वालिद है इब्ने ज़ियाद जो कौन से हमारे लाशों को दफन कर तुम बच्चों खेलते पैदा करते आना और एक एक मुद्दत हाथ उठाना हमारे लाशों को छुपा देना। अरबाब क्या ये मौला की ख्वाहिश पूरी हुई? अरबाब जैसे मुहर्रम को सब शहीद कर दिए गए। अब 11 मुहर्रम आती है, जब 11 मुहर्रम आती है तो वो जालिमीन इब्ने ज़ियाद के चाहने वाले अपने नजीस मुर्दों को सुबह से लेकर के सुबह तक दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद अब बीवियों को असीर करते हैं, कैदी बनाते हैं। मालवत बाप तो रुल गया, यादें लूटी गई, नंगे को बैठाया गया, बीवियों को मक्बल से गुजारा गया।
मक्का से सुधारा गया। अरबाब के आजाद बड़ी पामाल हो चुकी थी। पहली नजर में जनाब ज़ैनब भी न पहचान पाई कि मेरा भैया का लाशा कौन है। अरबाब के आजाद जनाब ज़ैनब और से देखती रही। इतने में क्या देखा कि दो नन्हे नन्हे कबूतर रात जाए तो ऊंचे हुए आए और ये मिलकार में पानी था और नन्हे नन्हे कबूतर अपने नन्हे नन्हे मिलकार से हुसैन के कटली गर्दन में पानी पाना शुरू किया। ज़ैनब जाग जाती है, अगर यार को उनकी बुलंदी से गिराती है, उनकी बुलंदी से गिराना था। लेकिन मर्तबा जनाबे सज्जाद के चेहरे का रंग जो मुदर्रिया था, ज़ैनब की तरफ मुतवज्जह हो गए। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ दिया, ये सज्जाद, अरे क्या अपनी जान दे दोगे? लेकिन वरना सज्जाद ने कहा, ये गोपी अम्मा, कहिए कि बेटा जवान मौजूद हो, लेकिन आप मजबूर हो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर, गले में धागा खाओ और अपने बात करना सामने रखने बैठे। अरबाब बेटा मक्का से गुजारा गया, आखिरी जल्दी जल्दी आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूँ। अरबाब बेटा 12 मुहर्रम आ गई, आज क्या दिन आ गया, कलेजे को थाम लीजिएगा। 12 मुहर्रम आ गई। अब जब 12 मुहर्रम आई है तो हुसैन के अजीज़ व अक़ारिब का लाशा करबला के तख्ती मुर्रे पर वैसे ही तड़पता रहा और तुमको जोश आया और अपने अपने मर्दों से मर्दों कहा कि अरे तुम पे आए हो, तुम इतने ज़्यादा खौफ से अगर हुसैन और के जाने वालों का लाशा दफन नहीं कर सकते तो लो ये हमारी चादरें ओढ़ करके घर में बैठो और हम औरतें जाएंगे और जिस बंदे फातिमा ज़हरा के जाने वालों का लाशा दफन करेंगे। और जब पैदा किया तो मर्दों में जोश पैदा हुआ और वो सारे मर्द और सारी औरतें और सारे बच्चे अपने अपने हाथों में कुदाल और फावड़े और बेल्ची लेकर के मैदाने करबला में आ गए। आज भी हंसा का दुस्तूर है कि हम हज़रत मुजाहिद इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले थे। आज भी हरम में 10 मुहर्रम को हर साल जब कबीले बड़ी असर का शेख और उनकी सारी औरतें और सारे बच्चे करबला के मैदान में आते हैं और हुसैन की जाली पकड़ करके कहते हैं, ए हबीब, अरे तुमने हमारी कौम के क़यामत ने तेरी हद को सुरखरू कर दिया। एक मरतबा रोने वालों का इतिहास हो जाता है। सूरज गिरिया की आवाज़ें बुलंद हो जाती है। कबीले बड़ी सर की औरतें और मर्द बच्चे बस 5 मिनट में और मसाइल पढ़ूंगा। सारी औरतें और बच्चे और मर्द हाथों में कुदाल और दिल लिए हुए दिल बंदे फातिमा ज़हरा के लाशों की गुफ्तगू में टहल रहे हैं कि कौन हुसैन का लाशा है, कौन अब्बास का लाशा है, कौन अकबर का लाशा है। और कायम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी अपने मरीज में कि लाशा बड़ा पामाल हो गया था, अब्बास का लाशा बड़ा पामाल हो गया था, चटाई के टुकड़ों को लपेटा गया था। अरबाबे साहब दिलों पे हवा लगती है, हमको सौदा गिरा दिए थे। अरबाबे साहब एक मंजिल आती है, इसी तलाश में क्या देखा कि बूफे की जाने के गर्दनदार हुई। जब गर्द छटी तो क्या देखा, हाँ मेरा मौला सज्जाद बरामद हुआ। हाथों में हथकड़ी का निशान, पैरों में बेड़ी का निशान, कमर में लंगर का निशान, गले में कांटा तोप का निशान और आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या बाक़िल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। हुसैन की कटनी गर्दन से जवाब सलाम मिला। कबीले को पहचान गए, ये इमाम वक्त है, ये सज्जाद है। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा कि मर्द और बच्चों तुम्हारा क्या इरादा है, अरे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एक मतलब लोगों ने हाथों को जोड़ दिया कि मौला
हम दफन सौदा के लिए आए हैं, लेकिन बड़ी देर से दिल बंद फातिमा ज़हरा के लाश को तलाश कर रहे हैं, लेकिन लाश को पहचान नहीं आ रहा। दुआएं खैर दी कि खुदा तुमको खुशी आए थे तो तुम आओ दफन सौदा मेरी मदद करो। लेकिन एक शर्त है कि मेरा बाबा इमाम वक्त था और मैं भी इमाम वक्त हूँ। इमाम का लाशा इमाम ही दफन कर सकता है। इमाम ने एक निशान खींचा और कहा कि यहाँ कब्र खोदो, यहाँ कब्र खोदो। अब कबीले के लोगों ने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो क्या देखा कि दरिया सुगर कब्र में हुआ, जिस पे लिखा हुआ था हाज़िर हुसैन अब उस पत्थर को हटाना चाहा, लेकिन पत्थर हटाए नहीं हट पा रहा है। इमाम आगे बढ़े, जाते इमाम पत्थर को हटाया। पत्थर को जैसे ही हटाया तो दो हाथ सिरहाने से नमूदार हुए, दो हाथ पाए की से नमूदार हुए और आवाज आई, ये सज्जाद, अरे लाओ मेरे सज्जाद ने हुसैन के लाश को हवाले किया। उसके बाद जल्दी एक गड्ढा मेरे साथ फेंका और कहा कि एक कबीले के लोगों यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा खींचो। गड्ढा खोदा गया और बहुत सी लाशों को उसी गड्ढे में दफन करने का हुक्म दिया। बहुत सी लाशों को उसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। इसे आज भी गंजे शहीदा के नाम से याद किया जाता है। बस हम मांग कर रहा हूँ, एक कबीले के लोगों ने कहा कि आका एक बुढ़ा मुजाहिद का लाशा प्रधानमंत्री से पड़ा हुआ है। सज्जाद आगे बढ़े, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या हबीब इब्न मुजाहिद। निशान फेंका, कब्र तैयार हुई, इब्न मुजाहिद के लाश को दफन किया। कबीले के लोगों ने कहा कि आका अरे एक लाशा और पड़ा हुआ है। एक सज्जाद आगे बढ़े, बस आगे बढ़े, कहा कि ये हुक्का लाशा है, जिसने हुसैन का रास्ता रोका था, लेकिन हुसैन ने क्या मुकाम किया, एक अलग रोका तैयार हो गया, हुक्का लाशा भी दफन हो गया। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि एक जवान लाशा, बस मेरे नौजवानों दिलों पे हाथ रख लीजिएगा, एक नौजवान लाशा फला मंजिल पे पड़ा हुआ है, तो सुन लीजिएगा, क्या पता कौन जिंदा है इतना चीज मौला के जवान लाशा पड़ा हुआ है। सज्जाद आगे बढ़े, आवाज दी कि मेरे भाई अनेक पर का जवान लाशा हुसैन के पाए की उसी ने प्रकट किया। लोगों ने कहा बता मौला कुरान के किनारे एक लाशा पड़ा हुआ है, मौलाना टाइम साहब मुझे पढ़ा था उसी मंदिर से आगे के मैं गए तो खुद कर रहा हूँ और तब से लाशा किस तरीके से पामाल किया गया था। सारे लगान लिखते हैं, आका हुसैन का रोजा तैयार हो गया, आका पास की कब्र तहखाने में मौजूद है। खुदा मौला के सदके में हमको भी जाने का बड़ा नसीब और जाने के मौला की अपनी आंखों से इशारा करे अरबाब ऐसा रोजा तैयार हो गया। पसंद मजलिस खुदा ने एक मेहमान के एक मजदूर को आका पास के तहखाने की मरम्मत और सफाई के लिए भेजा। अब अबराज खुदाम ने भेजा तो वो मेहमान वो मजदूर जैसे तहखाने में दाखिल हुआ, सबसे मामा फेंका सीना को फेंकना शुरू किया, हजारों कतार बुलंद आवाज रोना शुरू किया। इतनी बुलंद आवाज से मार मार के रोना
बाहर की आवाजें लोग सुनने लगे, अरबाब भीड़ लग गई, मजमा लग गया। लोगों ने पूछा ये मैं खाए, तुमको सफाई के कारखाने भेजा गया था, तुम जाने के बाद इस कदर के ऊपर मार के गिरा उतारी कर रहे हो, क्यों सब बिना पीट रहे हो? लेकिन जैसे लोगों ने पूछा वैसे और रोना शुरू किया। लोग पूछते रहे और रोता रहा, लोग पूछते रहे और रोता रहा। एक मरतबा रोने वाले ने हाथों को जोड़ दिया। उसने हाथों को जोड़ने के बाद कहा कि अरे हमने सुना था कि अल्लाह पाक का कहे इतना बुलंद था कि जब घोड़े में बैठते थे तो बाएं अंदर जमीन पर खड़े खेलता था। इसी बात से मैं भी तहखाने में गया, यहाँ का बात बहुत लंबी होगी, लेकिन जब तहखाने में गया तो खत्म हो गया। अरे क्या देखा कि जैसे किसी बल्ले मासूम बच्चे की कब्र हो। अब समझ में आया कि मौला की वसीयत का राज क्या था, क्या सारा राज था। वही एक राज ये भी था कि आका मेरे लाशे को खाने में बना ले जाते लाश टुकड़े टुकड़े हो गई थी। सज्जाद ने कटाई बनवाए, लाशे के टुकड़ों को यज्ञ किया, कटाई लपेटा, कब्र में उतारा, चीखें मारी, एक सजा। अरे जालिमों ने आपके लाशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया।